দুজন লাইভটা জয়েন হয়েছে রে, দুজন জয়েন হয়েছে। হাই কিউট লেখছে ইউটিউবত কি আর কে মজ, থ্যাংক ইউ। मैं यूट्यूब করতে লাইভ করুম না, ফার্স্ট টাইম আসলাম না, বুঝুম না কোটে কি 26 জন জয়েন হয়েছে বাবা। ও মাই গড, থ্যাংক ইউ তোমরা যারা যারা জয়েন করেছো লাইভটাতে, তো ভালো লাগলো। তো আজকে ফার্স্ট টাইম লাইভে আসলাম। লেটস সে ইউ ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল। আরেকজন যে হিন্দিতে কি লেখছে এটা কথা, বেঙ্গালুরু বেঙ্গালুরু কি রে? বেঙ্গালুরু কোথায়? বেঙ্গালুরু বাড়ি। ও বেঙ্গালুরু বলছে এটা, বেঙ্গালুরু। অজয় হালদার লিখেছে হাই হ্যালো ইউ এরিয়া কোচবিহার। অজয় হালদার লিখেছে বাড়ি কোথায় তোমার? আমাদের বাড়ি কোচবিহার। তোমরা কে কে কোথা থেকে আমার লাইভটা দেখছো কমেন্ট করো, আর সবাইকে একটু জয়েন করে দাও লাইভটাতে। क्या क्या लिखते क्या हिंदी बोल, क्या हिंदी में बोलो, हिंदी समझ में नहीं आता है, ढंग से बोलो। अंकुल को हिंदी समझ में नहीं आता है। हिंदी आती है आपको गुड, हिंदी आती है आपको गुड की लेंगे মানে হিন্দি আছে ভালো আমি দেখছি মোর মই হিন্দি কোয়ারে না বাঙালো তো बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहते क्यों? अगली रेस है ना वेगास के बाहर होने वाली है, एक तरह का जुआ है, लाखों करोड़ों का। हिस्सा लेने के लिए बहुत मार लगाना मुश्किल। मैं रेस नहीं करती। वैसे अभी ट्रैक पर जो कमाल दिखा ना, राजदीप रॉय जैसे রাজবাড়িতে সবাই প্রেম করতে যায় কেন? কি প্রশ্ন করছে সেটা আমি কি করে বলবো ভাই? तेरे को भी उधर यही काम करने का है। आप जिसके साथ 16 घंटा ना वो बहुत पैसे वाले कुछ ज्यादा ही आप बहुत मार कमाएंगे। बात क्या है ना, देखते टाइम उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तुम चाहते हो तुम्हारा अपना म्यूजिकल क्रू बने? वही तो मैं इस बारे में सोचूंगी। ज्यादा टाइम मत लगाना, उसमें तेरा ही नुकसान है। आप जैसे लोग बार-बार आर के मौज लिखছে ইউ ম্যারিড, হ্যাঁ ম্যারিড। রাজদীপ রয় হাসি দিছে ইমোজি। क्यूट मुस्कान अच्छी है, पास लगती है। क्या कर रहे हैं यार, तेरे बॉयफ्रेंड है? वापस बोलो भाई, कुछ होना क्या भाई? ये कार मेरे को दे दे, कार की चाबी किधर है? तेरे को लड़ना है क्या? क्यों